हेलो गाइस, ये है हमारा डीडी। हेलो वो है इटो डिम देखो কি হবে নমস্কাৰ তো নাম চাবাইছো দাদা নাম এয়া আমাৰ টুটুমনি গগৈ এয়া দিগন্ত तो गाइस आप आज नाम देखेंगे क्या बोलोगे आप भला भला नाम दीदी अभी जाके काम करना पड़ेगा काम हेला बोलले को तो हम इसलिए जाएंगे हम काम करने तो चलिए देखते हैं आगे गाइस ये है बड़ी माँ अलोका क्या बोलोगे आप ते किबा को আবু ভিডিও বনাই আছো কিবা ক কি কবি কি কবি কি কওঁ নামত যাবি না নাযা নামত কি 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 ক'ব লাগে নমস্কাৰ কৰ দি নমস্কাৰ 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 ये है दिगंत সম্মানীয় ব্যক্তি মই ও ডক্টর দিগন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি ভিডিওটো সঁচাই পোষ্ট কৰি দিম না হয় অলকা ये है जेठीमा হারদা हरदा सादा खाता है सरदार হেৰি ও বাবু লাল ফিল্ম যি এখন আছে ও ঢেকে গাল অমিতাভ বচ্চনৰ ফিল্ম খানা ছড়িয়া পাঞ্চ छोड़िए সারদা
तो बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं।